Underground cabling work is on across the state in a bid to rid cities of messy overhead wires. However, members of the opposition have pointed out discrepancies in the implementation of this work. Aam Aadmi Party members from Mapsa have alleged that underground cabling work is not being done according to tenders issued and that lives are being put at risk. Watch. आमचे जे अंडरग्राउंड केबलिंग वर्क्स आसा ताजेर थोडेशे इम्पॉर्टंट जे पॉइंट्स आसा ते तुमचे फुडें हाडपाचे आयज हांवें प्रयत्न केल्ले आसा. गव्हर्मेंटान इन्स्ट्रक्शन्स कितें दिल्ले आसा कॉन्ट्रॅक्टराक काम करपाचे ताजे संदर्भात थोडी वस्तू तुमचे फुडें हाडला. पॉइंट नंबर 1, अर्थिंग ऑफ द आरएमयू. आतां हो जो फाटी तुमकां दिसता हो आरएमयू आसा, रिंग मेन युनिट. 11,000 वोल्टची कॅपॅसिटी आसता तेजी. हो इतलो पावरफूल आसा की जर तेज्या कुशीक कोण मनीस जर ऑपरेटर आसा आनी ताजेन कितें फॉल्ट जाली तर ताका प्रोटेक्ट करपाक बिचोली जे जाल्ले एक लायनमॅना कडेन कितें घडलें ते तशें खंयच्याय मनशा कडेन घडूं शकता. हे गव्हर्मेंटाचे इन्स्ट्रक्शन्स हांव तुमकां सांगता. द आरएमयू आउटडोर मेटल क्लॅड स्विच गियर लोड ब्रेक आयसोलेटर MS channel angle etc. shall be equipped with an earth bus securely fixed along with base of the RMU. The size of the copper should be 105 square mm or GI strip of 75 mm into 12 mm thickness. म्हणजे तो सांगता की 75 mm चो GI पट्टी तेका प्रोटेक्ट करपाक हो गव्हर्मेंटाचे क्लियर इन्स्ट्रक्शन्स आशिल्ले ते वायलेट केल्ले गेल्या आनी तेका जी लायला पट्टी ती पातळ 25 mm ची पट्टी दिल्ली आसा. टेंडर डॉक्युमेंट जे सांगता तेजे विरुद्ध तुम्ही वचून तेका कित्याक तुम्ही कमीची पट्टी घातली. सगळ्यात पयली फर्स्ट प्रश्न तो. सेकंड, सगळ्यात व्हडलो प्रश्न, जेन्ना गोवा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट टेंडर काडटा तेतून टेंडराचे जे मेक आसा तो स्पेसिफाय केल्लो घेत. तेतून बरयल्लें आसा पावर केबल विथ ISI मार्क. मेक शुड बी पॉलिकॅप, टॉरेंट, युनिवर्सल, KEI और गुप्ता. आणि हांगा आमकां जे केबल हांगा अंडरग्राउंड दिल्ले आसा म्हाजे कडेन फोटोग्राफ्स आसा ते डायनॅमिक कंपनीचे. पॉइंट नंबर 3, केबल लेईंग. हो प्रोसिजर आसा LT केबल अंडरग्राउंड लेईंगचो. थोडे दीस पयलीं तुमी न्यूजार पळयला की एक काफ आसा तो गायचो हे जो आसता काफ तो शॉक लागून मेलो जमनीचे अंडरग्राउंड केबलाक लागून. कित्याक मेलो तो? कित्याक मेलो आसतलो तो? ही डेप्थ स्पेसिफाय केल्ली आसा आमचे केबलाची ती आसा 1 मीटर. LT केबलाची 1 मीटर आणि HT केबलाची 1.2 मीटर. ते हेंच्यांनी 5 इंचाचेर खणून घातलेले आसा, फक्त 5 इंचाचेर. पॉइंट नंबर 4, केबल रूट मार्कर. हो मार्कर आसता दाखोवपाक की 11,000 वोल्टाचो केबल हांगा आसा, प्रस्तुत आसा आणि तेजे मार्कर जे आसता 1 मीटरचे आसता. 600 mm सकयल आसता, 400 mm वयर दिसपाक आसता. असो कित्याक आसता? मार्कराक कोणें जर हालयलो, शिमिटीचो जो बरयल्लो आसता HT केबल हियर, तो फक्त हेंच्यांनी शिमीट घालून इतकोसो तेजे वयर दवरलेलो आसा. 5वी आनी इम्पॉर्टंट गजाल, तो फिडर पिलर. या म्हाज्या वांगडा. हो फिडर पिलर तेजे भितर 415 वोल्ट आसता. दुसरो मनीस येवन हाका जर टच करता हांगा अर्थिंगूच गायब आसा. अर्थिंगूच दिल्ली न्ही, हांगा खंयच ना. हेंच्यांनी टर्मिनेशन करून चार्ज करपाची तयारी जाली आनी हेतून जर लायन फॉल्ट जाली न्ही हांव एकदां धरता हो भुरगो खंयचो येवन धरता, थंयच काबार जाता. दुसरी 6वी आनी इम्पॉर्टंट गजाल, अर्थिंग जी केला तेका कोळसो आनी मीठ लागता. ते कोळसो आनी मीठ तेंच्यांनी घालूंकूच ना. जाय जाल्यार तुमी प्रत्यक्ष चेक करा, खणा आनी भायर काडून पळया, फक्त पायप आसतलो. नितीक्षा गांवकर, सुभाषिश गोवेकर, भक्तीपाय बालगी फॉर गोवा 365.